cek sampai tinggal deka ibadah solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat keuntungan beni marke atunya pangkat tapi saya bisa salamet dunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat de kuste Allah semak ben ajawin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi sakece insya Allah berkat amin samuka sateja kaparengan sehat ibadah de kuste Allah atam bagiat lancang umur rizki halal nak potong solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta toat ala kuaka pekusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kengi nga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluarlah ruh kempang tertak malarat husnul khotimah asangu iman Islam sampai wafat salli iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ashab wal ali wal ashabi bang laku siang dan malam seipek keren tunyak jarang searoma sahabat bekal matiak padahal mun mate tunyak ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu menang tunyak kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi markah syarat ibadah cak sampai enteng banyak mun ka urusan tunyak yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding odi keporatore cak pikapiaki polan pateh dateng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja mati akapi salli iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ali wal ashabi man qad wahad ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu ya man asro wahai manusia asro saya jalan bika kalaban ajunan saya rasa jalan al-muhaimin Allah subhanahu wa ta'ala dapatkah Masjidil Aqsa para malaikat, para nabi dan para rasul kak dinto ngambak Nabi Muhammad dapatkah Masjidil Aqsa asolat 2 rakaat kak dinto solat sunat karena waktu kak dinto bejeng kita fardu waqi wa antal imam
wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu. Dapat ke Masjidil Aqsa salat sataja Nabi ben Rasul, sataja para malaikat, wa antal imam, Nabi Muhammad seepang imamin, nunjuaki Nabi Muhammad kak dinto paling mul. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman, Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha iangka. Wa sami'tan nida alaika salamu. Sampun kanjeng Nabi masuk langit situng 2 telok sampai petok, cuma situng debuan seeper ngaki bik Gusti kanjeng Nabi, alaikas salam, alaikas salam, alaikas salam. Ya karimal akhlaq, wahai manusia se akhlak ka paling mulya. Ya Rasulullah, menterosakin yang gusap bi orang. Apa nja tengok si lontar bah bejeng. Apangki kalaban Allah. Sebiasa ibadah Pak Nabi Muhammad kak dinto narema ibadah so. Tapi jepun ulama beni cuma solat ibadah Pak nang bekto Isra. Beda 4 perkara ibadah Pak Allah dek Gusti Kanjeng Nabi untuk ibadah Pak dek keajunan. Melemangkan bit dan gula 4 ni ke ibadah Pak. Panapaan saus seipadi ngaki Allah waktu Isra dak Gusti Kanjeng Nabi. Seempat ni kebitan kula mangken eka bele. Muntung-tung saja berarti pengajian mari pukul 3 deki ni. Tak nak pagi. Siap sampai pukul 3 buk. Ongguan. Tojuk mun tak pukul 3 cek mulai, kula mulia ka ada. Ada 4 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad waktu Isra. Panapa sempak? Sepertama, man hamma hasanatan walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Allah aparing pengumuman dak Gusti Kanjeng Nabi untuk ibadah pak dak ka orang keporah. Man hamma hasanatan, pasera orang seakarep dak kelakuan ibadah, pasera orang seakarep dak kelakuan bagus, walam ya'malha, tapi tak sempat ngalakoh, niat tak ampun mantep pangaterona ampun raja, keng tak sempat alakoh, tak depak niat umroh kita mangkat mate, niat haji seantri abid kelu mate kia, dek remah mun ngak nikah, maka orang seaniat ngalaku tak sempat ngalaku pah burung gara-gara tak bisa karena beda alangan, maka meskipun tak ngalakoh kutibat lahu hasanah, di Allah ampun paringi kenceran situng pada ben saya ngalako. Amin. Amin. Hebat tanika kita ngalako lah oleh kenceran. Makanya sampian muntro oleh kenceran tak ngalako gempang. Niat umroh pah mate. Haji embian meni boleh pada gila. Nika termasuk kelakuan paling gempang nika. Tak usah alako kan aniat ampun paringi kenceran. Artinya ada remah. Kula ben ajunan pongkiknya beki demun beda kelakuan bagus toreka niat alaku. Masalah king aniat alaku tak depak ngalaku kutibat lahu hasanah. Maka kebagusan ni kampun ibeki dak kawula ajunan. Amin Allahumma. Makanya kanjeng Nabi atabu niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin ni kata usah alaku ken aniat kak dinto ampun oleh kenceran. Tak alaku king aniat ampun paringi kenceran. Saya napa tak saya? Keng cuman ngerti hadis ni kecek telempas. Bodoh dimin Islam sejatinya menepenggalan kak.
nikah bejeng cukup niat karena beda hadis niatul mukmin khairun min amalihi ke niat laman tep makita ngalakoh lebih bagus ete ngalakoh dadi maki abejeng kur lamari aniat iya teh makita abejeng gak dintu ampun cukup keng sayang pendapat nikah sih berlaku cuma bejeng mun ngakan punten nagin ngakan kia orang nikah cek saking makila tak nagin ngakan kur aniat kenyangnya mantau usaha nemen padi cenu nikah sebede bengkalan mun kanto njok tak kok yang mbak mulai kok yang mun sing mbak jandai ki berburu bi kok bodoh nih kak bodoh sing ngerti senika nih jadi orang ini kata kadang ngerti hadis nika iyon talbungkol nikah ibi hadis lain ki alabon yang njok bojong ini tak cukup niat kau tunurok kanjing nabi karena kanjing nabi ada bu sallu kama ra'aitumuni usolli kanjing nabi makon abejeng ngakake pada ben ngatela engko abejeng teti bejeng cukup niat tak oleh tak sah karena kanjing nabi makon isra pada ben bejeng kanjing nabi ki ala ben nikah hadis sallu kama ra'aitumuni abejeng ngakake pada ben ngatela engko abejeng teti saya abejeng Eropa pada ben bejeng kanjing nabi orang saya ngatela sahabat engko selok ngatela ka bejeng kanjing nabi maki aniat cukup cek empepiara colon ngara beda nih kak, beda nih kak. Keng makin bek mulai lo pati ramai. Menterbi Allah ya pasalam betul. Amin Allahumma. Beda boleh. Beda situng hadis. Idza sami'an nida, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu. Artinya mun sampian ngiding mu nyina adan sementara eta nga sampian bede-bede seai sedeureun maka deureun ni kata usaha sabe sampai sampian nekani hajat dari bede nikah akhirnya nikah pakai kebai dalil mun bede orang bulan pasa asahur ternyata ketika ada erebah adan masjid maka seepereng oleh pegemet sebenting tak nambah boleh nyaman nikah bisa amal laki nikah kak nikah hadis riwayat Abu Daud nikah hadis sahih nikah ya malaki nyaman nikah jadi gue lekuk mula sak pasaan sampian puso buru mula para ada nangalak budak ese kacang i dalam jadi sampai duhur insyaallah tak kira mari sih gue kacang di sana jadi mun saya teguk oleh deer sebenting tak oleh nambah boleh nikah oleh kalako nikah di luar NU nikah ya malaki hadirin cuma NU alhamdulillah hadis kak dito beni pah yon talbungkol boh kan hadis sahih hadis jelas Engki hadis sahih tapi hadis nikah tak ada hubungna kalaban pejeng sopu nikah mutlak ada napa aboy jadi pada sahabat atanya dek kanjing nabi ya rasul kula ngakan temponan ku nase temponan ku deureun ebereng pah masjid adan Allahu akbar nikah napa kula nase sabe pejeng ke masjid geluh napa ngakan geluh berangkat maren nah pun kanjing nabi tak usah sabe pamari geluh tinggal ngakan geluh berangkat ke masjid marenah jadi hadis ni kebeni untuk bulan Ramadan paham beda saya ada bu enten hadis ni berkaitan kalau bulan Ramadan dalam riwayat selain ikabala hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan kalau memang hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan maka ini kasih berlaku zaman Gusti Kanjeng Nabi anapa karena hadis kak dinto ada na zaman Kanjeng Nabi benih ke seorang Kanjeng Nabi ini keandik tukang adan dua situng Bilal bin Rabah senomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika seadan ni ke Bilal bin Rabah maka ni ke benih baktona bujang sopu tapi baktona tahajud keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum maka gak dintu baktona masuk pejeng sopu hadis ki puru benih berkaitan kalaban adenah Abdullah ibnu Ummi Maktum tapi berkaitan kalaban adenah Bilal bin Rabah jadi pada sahabat mereka ni dek kanjeng Nabi ya Rasulullah mun tempon asahur pah aden masjid ketinapa lo pa apa lah petoto karena se aden ni ke benih adenah sopu tapi adenah tahaj sanika kak mangkana hadis nika tak oleh ontal bungkol ko tu kombi gelu mangkana guna ben sampian ko tu amat dhab sehingga guna ben sampian benih langsung hadis nika IRTETB benih langsung ayat nika IRTETB tetapi beda ulama selakar ahli nyaman dan mujtahid mutlak nika dekik sing ngebele nika kak kemma arahna di luar NU tanda madhab hadirin tak oleh noro ulama karena ulama gak dinto
tak maksum. Ulama ni ke bisa salah. Tetapi menurut ulama kelero. Makanya kula ben ajunan tak usah norok ulama, langsung norok Gusti Kanjeng Nabi, langsung norok Quran ben hadis. Kula ben ajunan senorok ulama beni muang hadis ben Quran. Justru karena kula ben sampian tak oning saya ngartiin Quran secara langsung, maka kudu norok ulama de remah cara ulama ngartiin Quran gak dinto bener. Paham? Jelas? Nikah hebat titi umat Nabi Muhammad. Tapi wa man hamma sayyi'atan walam ya'malha lam tuktabalaha. Keng pasera orang seaniat kelakuan cuba ternyata tak sempat ngalako, maka kak dinto tak itulis sereng Allah. Saking belas Allah da umat Nabi Muhammad mun kelakuan bagus tahu sa alako ken aniat lah ikencer situng. Keng mun sampai ngalako ikencer 10. Mun kelakuan cuba pasera seaniat alako kecubaan tapi kita ngalako dak kecubaan nah, maka tak itulis dosa hadirin. Fa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah. Mun sampai ngalako itulis situng kecubaan. Ki kurang belas napa? Sebelum Isra palalago ganjaran situng, palalago dosa coba situng. Mun aniat tak genjer kan Isra bi Allah pah paringi pengumuman dari Isra sampai mangkin saya saos seaniat kak dinto paringin genjaran situng. Pasir sealako ibri genjaran 10. Mun kalakuan coba aniat kula ben sampean tak itulis dosa. Mun sampai ngalako dosa maka dosana cuma itulis situng sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin kau teh. Cengeng. Mi daya dina. Menterbi sama bagus niat, amin. Menterbi sama tepat niat, amin. Nomor 2, panapa saya paringaki Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Nomor 2, khatimu suratil Baqarah. 2 akhir surat Al-Baqarah bi Allah paringaki bakta Isra wal Mi'raj. Meskipun cai pun ulama nang kitab Asbabun Nuzul kadin ta itronaki Madinah. Tapi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadin toh pertama kali ibaki bi Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kuat lil dekir 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto paringaki bi Allah ketika Isra Mi'raj. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadi to pun ulama bi Allah seepedih 1000 tahun sebelum alam ben saesena ikebai. 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto bi Allah ampun epedih hadirin. Pasera orang semaca akhir surat Al-Baqarah ibacah dalam keadaan ngiding. Nak sampean nih ki odi pah maca akhir surat Al-Baqarah ibaca situng tempat katina apa pun ulama lam yakrub hasyayatin salasalayan. Maka orang semaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ibaca situng Roma maka setan telu hari telu malam tak entar dek ka Roma gak dinto hadirin. Mun maca ki ayat kursi setan ni kacuma buru bisa saja deki abeli pole. Keng mun maca aki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah telu hari telu malam setan gak dinto tak kira entar dek kacumpung sampian. Makanya sampian sampo iganggu setan. Sampian seampo amin penibenian, sampian seampo itu pak absaab sebelum asarin macah 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, maka ketika asarin sampian tak kira itu pak bi absaab. Mun sampian la macah akhir surat Al-Baqarah pah pekun itu pak ngaju opso maka ingat sama kina Quran tak hidup ruang karena setan ini kebeda 2, beda setan setak padang, beda setan sepan. Mun setak padang maca aki ayat kursi nyimpang. Keng mun sepadang je ayat sabek kursi na pentong aki. Insyaallah tidungi langker. Keng mun tak pentong ben kursi maki maca apa pakuni tompa macam-macam. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Mantar kaulaban ajunan bisa ngamalaki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah mangkana ikepora nikah mun atahlil atwa aki orang sedah pasti 2 ayat akhir surat Al-Baqarah gak dinto tak cecer pasti ibaca aki. Thank you.
Saking dari istimewa hadirin. Bon, ini kasih nomor 2. Senomor telok. Parak marja lah. Ini coba telok. Apa nampak apa mulai ring baru. Nah. Oh, pong tak ocean Eropa lagi. Titimun pah 2 hari tak ocean, pakun ni kan ngendang sampai 2 hari. Apa cak gelak pukulai dan teh compok bu. Cak dah benar dia makan dikit laku mulai malam. Cak hula benanak ni kata kita tak tahu itu murah aja Nabi hula. Cak dengan hula makan dikit laku kita ngiding. Hula mulai dapat ke rumah makin dia kata edung. Ya, pung ante edung hula. Cak mun ngiding tak melu kambung hula. Wah kok. Lagi dia ngakil jarok norok kaki. Bon, senomor telok Allah aparing pengumuman hadirin. Dek ka orang talese, dek ka orang kepora. Panapa pengumuman senomor telok? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Orang talese, orang kepora. Allah kak dintonya pora sateja tu sana manusia, da Allah bakal isapora. Sepenting manusia kak dintoki gelem minta sapora da ajunan Allah Subhanahu. Pabanyak tu sana hadirin. Keng mun abali ke Allah. Itu buat kibik kanjing Nabi. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Pasal orang si atau dari tusah persis pada ben setak ngalako tusah sama sekali. Kula sering ngabala iman kak diman. Gelas ni kamun besar. Kak din to make ijli ma bedalam patah etem mucak mari besar. Keng manusia mari alako tusah. Pah atau bet ka Allah minta sapora. Napa napole tu sana makilam pat kemet ada sekali persis pada ben setak ngalako tusah sama sekali saking dari bila Allah dak kaul ajunan banyak alako tusah tinggal maki banyak alako tusah sepenting kaul ben ajunan abali ka Allah kala ben atobat maka tusah kaul ben ajunan bi Allah bakal isapora amin amin malah kanjing Nabi adabu sholawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna. Bejeng selema bektonya pora tusa antara bejeng selema bekto. Pasera orang si ala kutusa mari duhur. Sepenting asar abejeng maka tusa mari duhur bi Allah isa pora. Sera si ala kutusa mari asar sepenting abejeng maghrib. Tusa mari asar bi Allah isa pora. Para aja tusa na sampian. King mun sampian kak dinto bejeng ekalako lima bekto tak bu ambu. Insyaallah bila sau setah kau leben ajunan tak kirangi betusa di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak sempat minta sapora dengan, tak sempat baca istighfar, keng bejeng ekalako. Maka tusa kau leben ajunan Allah kemet hadirin. Sepenting tusa ni ke beni tusa raja, beni zina, beni mate yoreng, nikah isapora kalaben solat, mun tusa raja, kotu atobat kalaben khususnya mana taubatan nasuha. Kotu asaja minta sapora ke Allah. Dak remma carana. Tobat nikah ketika kau leben ajunan tusa raja maka sepertama lesan astaghfirullahalazim sapora aki Allah terus al-iqla lakona ambuin senomor 2 an-nadam atena rasa kastah senomor 3 al-azmu alla ya'ud niat tak beliau pole lakona ambu atena kastah niat tak beliau pole lesan minta sapora ke Allah maka tusa na tusa raja sepenting tusa ni ke Allah bi Allah isapora amin jadi minta sapora ni kata melarat kak sepenting kula ben sampean gelem atobat keng cara sesampurna beda cepon ulama sepertama pakon mandi tobat geluh cara mandi tobat antara kata seru nyelem ke dalam elang tu sana mun sampai nengah make orang elang punten mandi tobat ni kata kudu kata se mandi biasa kasabeden adus Jumatan niat sampean adus tobat mun bisa mandi nalem malam mari adus tobat sampean pah bejeng maghrib mari bejeng maurib sampean nikah ceke boleh bejeng sunatnya mana sunat tobat utawa sunat awabin mari sunat awabin maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lanceng gelu tak apal tat sepande entak napa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih
Lancang galuh. Sepandaan boleh tak apa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Lancang galuh. Kalak pung kana to. Astaghfirullah. 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 Tak hafal mati boy. Ya mun dia tak hafal ki orang pandai apa yang aku. Quran kan beda bacaan. Al fitnatu asyaddu minal qat. Fitnah lebih cuba dari mate. Tapi fitnah orang lebih cuba dari mate. Nih kemudian teros loros kula ben sampean ambu sa fitnah mate orang boy mayu. Beganang ki kan. Mun fitnah lebih rajin tusan te peng mate orang kan mate orang daripada fitnah tetangga. Al fitnah saya maksud nikah tekku tafsirah. Ai al kufru ai asyirku. Fitnah ni kebeni fitnah si biasa ketelak kantok. Tapi fitnah kak dinto saya maksud kakafiran, syirik de Allah, kak dinto lebih raja tu sana etempeng mate no. Kan sini kan pah jelas, yang kita bangki. Pada bin Isra ni kak. Isra ni kebit di luar NU kan ni kebele bukti. Isra itu adalah sebagai bukti bahwa Allah ada di atas. Kan sini kak. Allah ni kebede di atas. Ni itu macam di atas. Nabi Muhammad Pak Isra depak ke atas bah tebangkiban Allah. Berarti Allah berdi atas. Berarti cocok kalau ben ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu tining Allah 'alal arsy atas aras istawa kak dinto neng. Dadi Allah ni kaneng neng atas aras. Cepon ulama ahlu sunnah punten Allah ni kebeni atas. Karena mun Allah beda atas berarti Allah ni keputo tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah pada ben orang talese. Sampean kan puto kursi. Mun Allah puto tempat berarti kan apes Allah. Ini kasih pertama. Saya nomor dua. Mun Allah puto ke tempat ni ke anyar egebay. Lambak tempat ni kata ada. Allah kodim tada ada. Mun Allah puto ke tempat sebelum tempat ni ke egebay. Beda ibundim ma Allah. Tak ruwet saya nyampit demundai. Bekanang ki. Nika perlu pebicek karena makin banyak dat ngodatin ngupload status. Saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di atas ya. Ya jangan tak pebicek dikinya ku di atas ongku Allah ni. Allah ni kan di sifat al-ali, tapi Allah ni kebeni atas hadirin. Paham? Jelas. Loh. Tapi ketika Isra Nabi Muhammad ke atas bahapang kiban Allah. Isra ni kalau Nabi Muhammad ke atas, ahlus sama penduduk langit ni ka iri dek ka bumi polan bumi ikan dengi Gusti Kanjeng Nabi sementara langit punten akhirnya para malaikat ben langit matur dek ka Allah makle langit ya bi orang yang paling mulia makle Nabi Muhammad ke atas iya jelas jadi saya ke atas ni kebenaran polan Allah berdi atas keng bi langit kon pa ke atas bi Sidratil Muntaha kon pa ke atas makle si atas ni kepada ya bi Gusti Kanjeng Nabi makle Nabi Muhammad tak karonit dek bumi paham iki. Memang kita ngerti lah ungguk ke lubuk. Lekas mari pengajian dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, tapi kan Nabi Muhammad abang kiban Allah di atas. Nabi Muhammad kamu tahu apa abang kiban Allah? Berarti kan Allah beda di atas. Saya beda di atas Nabi Muhammad. Allah na punten beni di atas. Mun orang talesek ni kebah ngocak engkau terus ngatela atas sek ke. Dek remah cara nah. Engkau ke atas nyor deka deki kaki ngatela atas sek. Ongko ke atas iya karena beda ongko tasik tasik ya tas senior ya kan punten kan ki si beda ya tas senior sajiling tasik yang pakune kenengena Nabi Musa Abu Dabu ban Allah ikunung turusina bani Allah beda ikunung turusina bani saya beda turusina Nabi Musa Allah bani beda turusina saya beda imustawa Nabi Muhammad Allah bani beda imustawa paham gak ki makanya gue leban ajuran kutu amat hadirin. Madhab ni kepada sepuluh dah ada. Dari sepuluh ni kai kalak 4 kali menem. Semenem nikah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Senomor 2 santri Imam Ahmad ibn Hanbal. Senomor 3 Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Asim. Senomor 4 kadintoh Al-Imam An-Nu'man ibn Sabit atau Imam Abu Hanifah. Senomor 5 kadintoh Sufyan As-Sauri. Senomor 6 kadintoh Daud Al-Zahiri. Sufyan As-Sauri, Daud Al-Zahiri, neka ulama mujtahid mutlak pada kelas seben Imam Syafi'i. Cuman mangken tak ikebai madhab tak etoro, polan ke tak patak mudawwan,
kita pabik santri nata etoles sehingga hukum tak jelas. Tetimun beda atanya mungkin oleh apa anja kawin tanpa wali dan saksi ikut pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri oleh sepenting tahu kitab kemak kitab bejok tanda. Nggih napa nggih? Nikah tanpa wali dan saksi itu boleh kata Daud Az-Zahiri. Mun orang tale sek tero ngalaku katinapa? Oleh sepenting uning syarat rukunna, sepenting uning hukumah. Le mangkene ke kitab ada uning kam sampean. Bener. Karena beda senekan iku beda. Romoro nik bini iki begelem rembu pah ngocak lek kaki tang bini setia le kok lagi nak kakek kaki biko ikabin mas kabin seket ibu iya kak kaki tang lake abuh mun pah daya saaki banyak maki bini nak kholil sumenep bre tak gin pen tak gin bodo sakseh akhirnya cepun Imam Syafi'i saddan lil bab atau saddud darai nutup hukum gak dintoh meskipun beda sing uliaki langsung hukumin haram tak oleh kalakoh karena kitab patak mudawan kitab sampai mangken tak bangki hadirin. Jadi menurut asem Pak Saus Sufyan As-Sauri Daud Az-Zahiri bi ulama ni ke akhirah tak toroen saya toroen ni ke beda empat Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Saya asaus di empat toro bi sampean ni ke oleh. Tak nurut Imam Syafi'i, tak apa-apa. Cak Imam Syafi'i lo ngacek kuleban sampean keng nurut tibi. Jadi sampean nurut Imam Malik ya tore. Umpamanya Imam Syafi'i bek semua berdua Imam Syafi'i. Pulang teman cok najis nurut Imam Maliki, fai minta teman cok soceh nyaman. Jadi mun aja mata ada telur tak melo teman cok guring. Bekaneng kan saya. Le Imam Malik ni kata teman cok soceh kak. Mun Imam Syafi'i punten, sedajana teman cok ni kan najis karena al mustaqdar. Perkara saya kebaca secara tabiat. Cepun Imam Malik punten taman cok ni katabi perkara sinoro. Apa cang madbuung apa cang si etoro. Mun hewan tak kening kakan pada ben koceng taman cok najis. Keng mun hewan kening kakan pada ben sape celat dong abi. Artena soce. Bukan nyaman. Sambian noro Imam Malik tak apa-apa. Engki napa engki? Sepenting mun noro hukum ni kejak sampai terjadi talfik. Talfik ni kan apa? Wak duang imam ada ngesaaki. Kalau sepang gempang kebi norok ding Imam Syafi'i segempang, norok ding Imam Maliki segempang. Ternyata din budin macam Imam Syafi'i tak itre, macam Imam Malik tak itre, menikah hukum mata oleh ni ketalfiknya mana. Pada dalam bab masalah wudu, Imam Syafi'i ni ka wudu nyeting kareng bini betal. Cepun Imam Malik tak betal. Tapi kan wudu tak pada. Ding Imam Syafi'i esara metok muanikah esa. Imam Malik mun wudu kotu dalkun kotu oso. Kapiket leketani kan nakin oso. Sampian audu norok udung Imam Syafi'i. Kapan nyeting kaparaban pah norok ngocak Imam Malik. Ini kata asa hadirin. Tak asa ini kata alfiknya mana. Ini kata oleh. Udung sampian betal cepon Imam Malik. Polan tak yoso. Makanya nyeting kareng bini ing ni kata betal. Udung tak asa cepon Imam Malik. Karena udung tak delkun gila. Norok Imam Syafi'i kok. Oh norok Imam Syafi'i asa udung. Tapi nyeting paraban kan betal. Jadi mun pah audu sampean tak yoso pah nyeting ka paraben ni kenyaman talfik dua imam betal lagi kapi. Mangkana pala ro Imam Malik kapi. Wudu ro Imam Malik betal Imam Malik. Coba hacak lonca. Deki pada bejeng ro Imam Abu Hanifah. Arapa? Mencok make akadoan tak apa-apa. Lah coba hacak lonca. Ni kemun pah hukum kalak panggembang kapi hacak lonca ni kacepun ulama fasik. Pon ngak kuleban sampean noro Imam Syafi'i dalam kondisi darurat noro imam selain tak apa-apa. Noro Imam Syafi'i kuleban sampean keng deki ketika ke Mekah kuleban sampean atau waf noro Imam Malik sehingga makin nyeting kareng bini wudu kuleban sampean tak betal. Yes, setengah jam lah. Betang kicak lah kali setengah jam aku. Kali sejam. Oh sejam setengah kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi pertama saya pada ngakirin Isra wal Mi'raj, pengumuman dari Allah dan ke umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tak usahakan alakoh kan aniat ampun pergi ganjaran. Saya napa tak saya? Mun sampai alakoh, tekel ganjarna kak. Umat-umat terdahulu menabi abajang sekalian, situng ganjarna. Umat Nabi Muhammad punten ketika abajang gak dintoh ganjarna iblis sapolo. Fa in amilaha kutibat lahu asyaratu hasanat. Mun sampai ekalakoh beni aniat
alako maka beni ikencer situng tapi ikencer sapolo dadi makilah bejengah dari seket pada dilema nang Isra wal Mi'raj kencer na pakun seket karena situng bejeng ikencer sapolo pan abejeng lima kali maka kencer na pakun seket tak luang nikah hebat umat Nabi Muhammad abejeng sekalian sapolo mun aberjamaah petolekor derajat mun asiwak tambahi petong polo boleh mun seabejeng landi bini tambahi petong polo boleh aja mun binin situng mun binin telok ditinggal kali ngucak gelap aku takut abini boleh lagi nak mau ngucak kok ingin nampak nak gencar nak bejeng lek dem maju pun sampian lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin sepentinglah atobat kau leben ajunan tu sama ke raja tu sama ke banyak bi Allah bakal isapora Allahumma malamun tu sebenarnya tu saraja pakemat kalaban bejeng lima bekto kau leben ajunan amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin keng mun tu sakata tangke bentu saraja dekat epon tak isapora kalaban bejeng tu saraja atobat katiki buru tu sakata tangke minta sapora kata tangke mun bedah bareng setuman ekala bedah hak setuman epon dut pabeli toman ngeco ajem ajem apa beli tada mereka beli kente EPC ki kente EPC PC tandi pentahalala kak kok lambat toman ngeco ajem maka kak sapora aki kak ya biko ekakan kak ikente EPC kok tandi pahalal kak ya iya halal lek jelas tetangkeun banyak lek didik kak bedel 15 ngara lambat ya mun 15 lek nakin 1 juta kok maka nakin kenteen hadirin paham iki dadi mun urusan ben manusia ni keberak mun urusan ben umat Nabi Muhammad urusan ben umat Nabi Muhammad kak dinto berak dadi kau tu pabeli kau tu kenteen mun kenteen maka tu sana kau leben ajunan kak dinto ampun tade mangkana seberdak ni kebeni urusan ke Allah tapi tu saka manusia mangkana haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah tu sani kemun ke Allah gempang kak keng sapora beni untuk kebaik panggempangan mun ke Allah ni ke urusan tak repot sampian ken hadir ke pengajian mangken nikah sampian belamba toman ala kudu saka din tubi Allah isapora al majlisus salih yukaffiru anil mu'min alfim majalisim min majalisis su sampian lengki sekalian berempatu sesekalakoh gemet sampian sebelum mah pengajian sapora toman nyin dimereng mandi 10 kali umpama 10 kali mari nyin dimereng bini mandi kiba ka pengajian sekalian maka 10 kali nyin dimereng bini mandi ni kayak gemet gara-gara antara ke pengajian sekalian amin cang sapa kana iya kok cang mal pemakin nyin demi 10 kali korong ngaji sekalian sapora oh ya munda iya kana engko ki nyin demi 2 kali ki entara belum kali aki kok benih sani ka maksud taka takut sampian sikit nyen dimending 2 kali gara-gara ka pengajian oh ki kari belu mun kok ki punten artena tu sasel ampun ekalakoh make ali beli king entar ka pengajian sekalian kau leben ajunan bi Allah ampun isapora malah je pun ulama nang majlis neka ketika mari na pengajian kan bededebu king kuleban sampean tak mireng kumu maghfuran lakum mulai ka pitu sana la isapora malaikat ki matur ka Allah ya Allah jak sapora kapi pangeran sehadir bade sebagian menikeng terang ngaji keng melipung pelembungan anak ngembung bah noro bade sentar keng noro kancana pelan ibung kona tede orang pahintar sekali humul qaum la yasqa bihim jalisuhum dari sehadir kak dinto tak etengalitung situng tapi sateja bi Allah langsung etoles masuk surga tak etengalirang ka seorang tapi langsung etengali rombongan amin Allahumma saya dapat tak saya insya Allah sehadir ni bakal masuk surga kebibudian anapa hadirin kula sering ngabala setiap pengajian pulang sampian sentar mangkin ni kalau jelas ikhlas sampian ni kalau jelas selamat jelas masuk surga tak pada ban hulil yasin ni ke paling jauh kak kan total jam gula perjalanan pak masuk surga iya tergantung mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas marah kocak neraka pendong ben gelas ni begitu bukan engki kula makin paling jauh lo hebat kak kula makin paling jauh tak pelak apa karena kula bensin ni kente kan engki makin paling jauh tak pelak kula transport bareng sampian mak semak asa pedaan luang bensin
bensinnya kente sampai ngarep kente sampai nika ikhlasnya mana bu jadi gak akan tu entar rugi tapi tak ngarep kente tak kente entak kira pikiran nika saya kucak ikhlas ala ku kalakuan mari na tak ina kerena Khalil Yasin pak masuk surga mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas tak temu mun tahu Khalil ikhlas apa aja ya tes oncang suruh pengajian cek amplopin mun tak gerunggung swarga Khalil Yasin tak akan dia selain gula bukan engke kan mun daripada cucuran kan senika bersampean kan jelas ikhlas nika Khalil Yasin ikhlas apa aja ya tes dia coba oncang surah pidato cek kente bensin nah mun tak gerunggung molena ikhlas swarga juga apa kula pengajian Pak kali tak sungkem ya kak Pak kali 5 kali lagi beri malam kayaknya kalau paipan kalau guna ya tadi kecompo segi beri malam jangan 5 kali Pak kali lambok gula pengajian tak sungkemin agurunggung alhamdulillah punten tak agurunggung gula asero punten kikir enten manglo punten ken ngal kali dina deh kak ya tak tak agurunggung ya tak manglo ken ngokos jate mulai ro kira pikiran apa kita kelero bagi ke supir beda apa tetapi mulai kira pikir mana bahas ikhlas Khalil Yasin tak ikhlas hadir betang kisah kau tak ikhlas nih kantra ibri bentai ibri pada kilo bisa gula kak ikan kenja lo apa kak tentang kau nyaguan letes mari namun tak berjajah masa tak agurunggung haram tak kira agurunggung gula haram tak kira nilpunung kure cak mungkin selamba bina kanak tilpun tu kalau penjo cak benih ngalak terup pelai beri kalah pelai tak beri dente iya pun lagi ngalak punten benih minta songkeman punten mun tak berjalan tes cak beri songkeman makin haram punten tak apa iya ya masalah cangkik buru beda gunggung aja lah manusia kak ngenten tak mau tak kau tak berjalan tes punten nunggu kayak gitu orang beda bungkan apa na dinan enten hadirin selalu tak ikhlas bagi irparpan mun paharparpan selalu tak ikhlas bagi ngarep dosa deh kak boleh ngeboleh man kaman mun pahacara meniki ngarep pese dosa acara apa pas iarep amplop dosa raja kengki raja entusa nang unceng penceramah tak beri amplop mulai kok Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi malam kini kesejelas ikhlas sampean nih empuk sampean. Ini kesejelas ikhlas. Malam kini kesejelas masuk surga sampean. Khalil Yasin tak ibangki hadirin. Keng pulan apolong ben orang sila jelas masuk surga bedeban sampean. Mantir masuk agak debu segelak humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bahwa mangken sehadir nih tak eteng ngalitung situng tapi eteng ngali rombongan. Sateja si hadir epa masuk surga Khalil Yasin mantir epa ngampong surga na sampean budian. Sehingga sateja budian bakal masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Sepertama pengumuman pasal rasa niat bagus maka kita ngelaku ampun kencer. Senomor dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Senomor telok pengumuman dari Allah saya rasa ala kutusah sepenting kelemin tasapora bi Allah pakun isapora hadirin la tayasu min rauhillah wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kuleban ajunan makin aja tusah tingkel pabenya arpan kuleban sampean pakun masuk surga hadirin. Malah dan kula yakin hakul yakin umat Nabi Muhammad ni kemudian insyaallah bakal masuk surga kapi. Patak masuk surga deurem maka. Cak ilmu kopur pertanyaan ning menem. Si menem ni kale ke boleh makin pertanyaan nana apaan. Jadi mun tak bisa jawab kan cek saran. Apa kan engke kan ning menem pertanyaan. Pasera pangeran nah, sera nabinah, napa agama nah, napa kiblat tah, napa imamah, pasera tereta nah. Kan karunik ke pertanyaan nah. Kan lapal, kan launing jawabannya kan. Kima-kima hati apa ada gak mun launing jawaban. Cak launing jawabannya. Tapi pun malaikat tanya, "Marrabbuka?" Apal kan. Akhirat sera-sera jatusa kaulaban ajunan. Sete dalam keberadaan ki betusa. Tusana kita sapora ki odi. Sete ki betusa. Iya, babi kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi ada bu syafaati li ahlil kabairi min ummati
tang pertolongan je yang beaki nada katang umat saya tusah saya tusah yang bi kanjing Nabi budian sambian maka namun kita patera tusah na para aja kak artinya ada rumah mau coba toro ongko kak maksud mau apa yang talbungkon lagi maksudnya sanikah munlah amulai ki ilmu kopur gulaban ajunan pertanyaan saya ilmu kopur nih kejawaban lah ibarengi bocoran hadirin pah saya bisa jawab orang seandi amal soleh dia kan lebih jawaban nih artinya pertanyaan yang menem pertanyaan cuma nikah saya rasa andi amal soleh bakal bisa jawab tetapi pun tak bisa jawab kan lah cek saran nih saya dengan pertanyaan lagi kebele cara nak jawab mak le tukang lagi kebele akhirat umpama tu sabakun raja iya babi kuste kanjeng Nabi sepenting kuleban sampean maca selawat mun ki anya mari tale se insyaallah maca selawat kapi ki purba kudu si dateng sampean asolawat dan asarakalan tinggi kan mancing sampean ki pur ada apa mek mancing sampean karena kanjeng Nabi hadir kayak kanton ki pur nika keng hadir beni jasadan tapi secara nur keng kuleban sampean tak oning hadirin cok saking oning mangkana mancing nika mun bisa ketika maca selawat ala asrafil anam kak itu sampai tak mancing kecuali keng andi odur hadirin anapa kanjeng Nabi hadir kak kantong kuleban sampean tak oning bah bade sing ngoca mun kanjeng Nabi lakar hadir pada remamun bulan molot ro edina asrakalan itungke asrakalan sumenep kota asrakalan de rem masalengan le kanjeng Nabi dai aboh benih bah ngale bade ben kiai entar ke pengajian kak nih kasih hadir secara nur jadi pun ulama sampean mun rek narik hadirin coba ngalak mangkok saibu ni kacer-cer sabak etanian kapi tiap mangkok beriin aing di sampean celing ilmu maing tiap situng mangkok pasti beda arena kapi entar ka mangkok tunga beda arena entar ka situnga beda arena masa sampean ngucak arena ka saibu arena pakun situng keng mun bedena saibu arena ke bisa titi saibu anapa nur lah hadirin uning nur sampean nur ni ka cahaya aku delok sampean. Jadi beda nur beda enar. Pada nih kak, pada tera. Cuman mun enar nih kak panas, mun nur nih kak anga. Jadi cahaya kanjeng Nabi saat ini ke secara cahaya, benih secara jasad punten. King cuman kongang. Orang ini kata bang, kiban kanjeng Nabi dalam kebedaan ngiding, ini kan kongang hadirin. Bisa keng mentir kuliban ajunan maka tak tabang ki dalam kebudaan ngiding mentir tabang kiban kusti kanjeng Nabi budan i akhirat yang be kalaban syafaat amin Allahumma pon senomor 4 terakhir bejeng 5 bektoh ini kepungkasan nih kah pasera orang seajaga ibadah bejeng 5 bektoh maka orang gak ditukeng selamat ibelina boleh pasera orang kepor seajaga bejeng 5 bektoh maka orang gak ditukeng selamat jadi sampian sehadir makin tahu sakit pikiran engkau dia selamat apa enggak ya engkau dia masuk surga banja engkau dia budian pecah banja situng okornah mun panjenengan ka bejeng ngastete bejeng ikalako kalaben tengate panjenengan kak dintu keng masuk surga keng senga kengain pasera orang seka bejeng mulai enteng sopu kesiangan tak susah tak akhir pikiran bejeng luput bekto kuleban sampean tak ruwet tengate taku asmana sampean keng etolis ibeng lebengan neraka sareng Allah subhanahu wa ta'ala keng mun bejeng la ikalako kak masar keng batalambat li sekali keng talimpesnya mana beni keng enteng insyaallah punten keng mun sengaja enteng pah ben ari ili bali hadirin tengate kau leben ajunan takut tetilan silan tak selamat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala pernah gak dinto kalaben acara Isra ni kami perlu ulang saben tahun karena gak dinto berkaitan kalaben ibadah saanya mas salat seibadah salat gak dinto bekal dan tuaki kau leben ajunan bekal selamat ya akhirat makanya ben tahun meskipun biaya jangan ibadah aki nih kah tahun beri Isra beda mangkin beda tahun dateng beda ma ili bali pak na pak saus mun perkara ni penting pakun elibe li hadirin tetih tade lain tocuna keng untuk nyari iman kau leben ajunan sehingga iman kau leben ajunan seampun mabe kalaben Isra insyaallah tengki boleh karena iman ni kata pada beda iman ni ke iman malaikat la yazidu wa la yankus tak jen atamba tapi tak jen korang iman malaikat beda iman nabi ban rasul yazidu wa la yankus bedari atamba tak tuman korang iman ni ke nomor telok beda iman orang keporah yazidu wa yankus ampo atamba ampo tada mun deteng iya mana tengki masjid seguang-guan sajam astagfirullah iya mana tempo na tengki iya mana tempo na tada ngicok sandal mulai aja dang masjid teti kuleban sampean iman ni kapolan ampo elang ampo benya akhir ibadah aki Isra ni ka untuk
atet tiaki iman pakun stabil, mun iman kak din tola stabil, iman kak din tola koko kuat da ajunan Allah. Insyaallah kau leben ajunan bekal selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma.